Ayong gabi mga kaigsuunan and happy Sabbath kanatong tanan. Daghang salamat sa mga kabatanunan nga naghalad sa maong nga awit mga kaigsuunan, growing in Jesus. Usa sa makapaghatag ug makapadasig ug makatabang kanato sa pagtubo mao ang mga pagsulay nga atong maagian matag karon ug unya sa atong mga kinabuhi mga kaigsuunan. So we should consider it as a blessing, no? O kana nga mga pagsulay kung ato lang gyud ang atubangon kauban ang tabang sa Ginoo mo grow gid ta mga kaigsunan bisan pa man sa atong mga task sulod sa iglesia nga feeling nato di nato na makaya kay wala taan ang abilidad, but kung magpatabang lang ta sa Ginoo ug magpagamit mo grow ug mas makita pa nato kung unsa daeng naa sa ato nga nagtuta nga wala sa ato. So thank you kaayo mga batanon. So this evening mga kaigsuunan, mga batanon mangirang atong speaker dapat sa atong vesper, no? But because ang naghangyo sa ako nga maghimo og sermon is ang gisugo, ako nga gisugo, late nakahatag, so ako'y mo na magtubo siya. Di na ako na makayat nga itunan so tubsa na lang ko. Sama na siya mga kaigsunan. So this evening, we will be talking about trials mga kaigsuunan. How can we remain faithful in our hour of trial, no? Sa panahon sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. But before that, before tampadayon, let us pray. Father in heaven, thank you so much sa pribilehiyo nga imong gihatag kanamos pagsimba kanimong itakna sa kagabion. Ilabi na kanako. Tabangi ako, ug tabangi kami sa pagsaysay o sa pagsabuto sa imong pulong, especially kanako Ginoo nga adunay limitadong kahibalug kaalam sa imong pulong. Himuo nga ang tanan akong isulti karon dili mahimong supak sa buot ipasabot sa imong mga pulong pinaagi og gikan sa balang kasulatan. Uban ni kami Ginoo og tagais kagahom sa pagsabot niini pinaagi sa balang espiritu. Amo kini gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. So ginaingon mga kaigsuunan nga ang mga pagsulay o mga challenges sa atong kinabuhi dili na gid siya kalikayan. Ma-Adventist man ka o ma-Kristohanon man ka, naagi na labi na. Or kung di po ka may mag-Kristohanon na agad gihapon na, di ba, mga kaigsuunan? But for us as Christians, dili na nato na siya ikatingala kaning mga pagsulay, mga challenges sa ato ang nga kinabuhi. Kay kitang tanan gyud dinis kalibutan, magatubang ta niini nga mga trials. Either mawad-an man tas minalsi kay nabuhi sa masa na nga na sa atong mga kaubanan dinhi, no, na nawad-an minalsi kinabuhi or nakabaton og mga seryoso nga mga pagsulay sama sa balatian or sa lain nga bahin mga hulga o mga makaingon ta kuyaw nga kahimtang sa kinabuhi mga kaigsuunan. So naagid na mga kaigsuunan. But as Christians, kita dili lang kung moabot man or naaman kini nga mga pagsulay sa atong kinabuhi mga kaigsuunan, kining mga kasakit, mga paglutos, kung moagi man ta niini mga kaigsuunan, we are encouraged to be faithful sa gihapon taliwala niini nga mga pagsulay. Gani si Jesus Christ mga kaigsuunan mismo nagsulti sa iyang mga disipulo nga sa ilang pagsunod kang Jesus Christ, sa atong pagsunod ngadto sa atong buhi nga Dios, mo atubang ug mo experience gyud kita og mga nagkadaiyang mga pagsulay, paglutos ug uban pa nga mga pag-antos mga kaigsuunan. Pero kung moabot man na sa atong kinabuhi, adunay saad ang Ginoo nga siya magatabang, magasangkap, hatag sa mga pamaagi aron nga makalabang ta nianang mga pagsulay mga kaigsuonan. Basta kay magpabilin lang ta nga mga matinud-anon nga mga
nga katawhan sa Dios, or ikaw ako kitang tanan magmatinud-anon kanunay sa Ginoo bisan pa man og agi moabot ang panahon nga masulayan ta. Example, kung sa ako mga kaigsuunan, kabalo mo sa akong commitment sa atong pag-uli o paghatag sa offering. Sa ako nga part, mga pagsulay, ang naay mga nanghitabo sa ako nga last year, di gid ko katarong og panarbaho. Wa ko nawad-an og mga magpalabas sa ako. Wa ko gidid-an, pero ako mismo ang dili kaayo mga kaigsuunan tungod sa hulga sa kinabuhi nga nahitabo sa amo natong niaging tuig. Dili ko maka-explain, bisan dito kang ma'am, dili na ko na ma-share sa iyaha kay di ko gustong mabalaka pud pag-ayo siya sa ako. Mao nang wala lang kabalo kung unsa gid ang pinakarason nga nung dili ko kaadto dito, and that is katong sitwasyon nako dito sa amo nga dapit nga mahadlok nako ang pagbiya sa akong anak, sa akong bana tungod sa mao nga panghitabo mga kaigsuunan. So usa na siya mga kaigsuunan. Ang pangutana atong panahona, wala na koy income mga kaigsuunan. O moabot gid ko sa point nga kanang maabot ko sa kanang point nga kanang ganing sulayon ko may tungod sa mga commitment nako sa Ginoo sa pag-uli sa ikapulo og paghatag sa offering mga kaigsunan. Labi na kay ang akong partner kanang medyo sikreto na sa iyahang mga sa sweldo, dili na kumpleto o gawas ni ana mga kaigsunan, nakuan siya ka niagid mi sa pagsulay nga na addict siya sa kanaganing dili man adventista akong bana, na-addict siya anang sugal sa cellphone, nga naa sa cellphone, kanang gitawag nga scatter mga kaigsuunan. So nakakuha na, so naglibog na ko kung saan pag-budget mga kaigsuunan. But by God's grace, wa man nato nabutang makompromiso ang iya sa Ginoo mga kaigsuunan. Bisan pa man naa nga mga pagsulay, bisan pa man sa mga wala doon nato. So that is what God wants us to be nga bisag na mga pagsulay sa atong kinabuhi, dili gilang gyud ta mo mutipas mag-maintain nato ang atong pagka matinud anon didto kaniya. So how can we remain faithful in our trial? In Matthew 26 verse 39 mga kaigsuunan, akong basahon sa Bisaya. Ingon dinhi, ug sa nakalakaw siya sa unahan og jutay, siya mihapa og nagampo nga nag-ingon, amahan ko, kun mahimo man, isaylo lang kanako kining kupa, ngani dili sumala sa akong pagbuot, kun dili sa imo. So mao kini ang pag-ampo ni Ginoong Hesus sa atong buhi nga Dios. Si Ginoong Hesus mga kaigsunan dito sa garden sa Getsemani, sa tanaman sa Getsemani mga kaigsunan, nagampo siya dito alang sa pagpangandam sa iyang sa haduol na nga takna nga siya ilansang dito sa cross, di ba? So kabalo na siya nga duol na gyud ang panahon nga kinahanglan na nako na i-surrender ang akong kaugalingon, isakripisyo, i-offer para sa pinalangga nako nga mga katawhan. But samtang nag-abot padulong ang mao nga panahon mga kaigsuunan alang kaniya sa paglansang, nagampo siya dito sa tanaman sa Getsemani. Ug samtang nagampo siya, gibati gid niya ang hilabihan nga kaguol, kasakit, sama ang kabugaton gid mga kaigsuunan sa kasakit ug kaguol nga iyang gibati. Kay atong baluan nga, di ba, nagpakatao siya, so lawas, taputla ay ang tao. So kabalo siya kung unsa ang feeling, ang kasakit, unsa kasakit mga kaigsuunan, kung ilansang na siya. So gibati niya nga pagbati, kay syempre tao good, nahimog yun siyang tao, do Ginoo siya. So niadtong panahon na gusto niya nga adunay siya kauban. Gusto niya nga naa siya kaistorya, naa siya kasheran sa iyang pagbati, nga ingani akong pagbati. Atong panahon na iyang mga kauban, iyang mga higala nga mao sila Juan, Santiago, mga kaigsunan sila Pedro.
No? So gani ginan niya nga pagampo, pagtukaw kamo. So natong panahon na gibati niya nga daw gusto niya nga naa siya kasheran nga someone nga at least mahupay-hupayan ang pagbati niya emotionally nga naas kahadlok or kasakit, kaguol o kabalaka. But his friends fell asleep. Ang iyang mga higala na nga tulog mga kaigsuunan. So sa dihang si Jesus miadto sa iyang mga higala nga sila si Pedro, Santiago, si Juan, iyang nakita sila nga nangatulog. Ug unya nakita niya nga kay tungod kay gikapoy ang maong mga higala niya, wala pud sila kabaluon saon nila sa pag-comfort si Jesus Christ mga kaigsuunan. In which sa ato karon, sulod sa atong family, sulod sa atong iglesia, nagapahinumdum kini kanato diha sa pagkamahinungdanon, sa pagkamabinantayon o sa paghatag o pagtagad sa pagsuporta sa atong mga kaubanan o sa atong mga kaubanan sulod sa iglesia. Ug mo ka na atong gibuhat dinhi sa atong iglesia, di ba? Kung makabaluta unsay balikta, kung nakita nato nga gikinahanglan na ang atong suporta mo adto ta. Ang available ta bisag dili available, but di mo natong available ang atong kaugalingon para sa atong mga kaubanan. So Jesus nibati og kasubo, kasakit physically mga kaigsuunan, ang iyang naong nalukop sa singot, dugo nga nagapakita sa iyang pag-antos. So nga na ang mga pagsulay dili ilalim. Kita grabe kay ta makareklamo sa mga pagsulay. No? Nga Lord, grabe naman gyud ni sa akong nadumduman murag pinakagrabe gini Ginoo. Mahimo ba nga kuhaon lang nimo kini kanako ug dili na ipadayon pa, di ba? Makaingon tay nga na mga kaigsuunan, pero dili walay makakumpara, walay ikakumpara sa pag-antos nga naagian o nasinatian sa atong buhi nga manluluwas mga kaigsuunan. So gibati ni Jesus ang pag-antos, pag-inusara, ang kanang feeling nga wala siya ka-sharean mga kaigsuunan, no? Ang loneliness nga kanang wala siya kapahungawan sa iyang pagbati mga kaigsuunan. Nga kita pod sa panahon sa mga pagsulay sa atong kinabuhi usahay maagiana nato. That's why importante ang suporta nato sa usag-usa sa atong mga kaubanan. Again, Christ went away and prayed that if it were possible, this cup might pass from him. Ampo balik si Jesus Christ, ang Dios, mga kaigsuunan, nga kung mahimo, ang mao nga kupa isaylogikan kaniya. Kung kita sa ato mga kaigsuunan, mag-ampot nga Ginoo, pwede bang kuhaon na nimo ni, di na ako kaya. No? So si Jesus, sa iyahang kasinatian, gihandom pud niya nga dili na lang unta niya maagian. Pero unsay nakanindot kang Jesus Christ mga kaigsuunan, ingon siya, ang imo gyapong pagbuot matuman, dili ang ako. Usahay kita magbuot kita Ginoo, ngano naman gyud? Ingon na ni, grabe naman yung pagsulay Ginoo, wala man koy gibuhat unta na nga against sa imong kabubuton, kung naaman murag gagmay ra man to Ginoo, no? Magreklamo ta. But si Jesus always gyud naga-abide ra unsa poy kabubuton sa atong Ginoo sa Amahan. So nahadlok si Jesus nga mahimulag siya sa Dios tungod sa sala sa katawhan. Nangutana siya kung posible ba nga malikayan niya ang pag-antos o pagkahimulag sa Dios nga hapit na niyang atubangon. So samtang taliabot na ang panahon nga kinahanglan na siya ilan sang mga kaigsuunan, gibatit niya ang kahadlok. Gibatit niya ang kabalaka. Mao nang nangutana siya, pwede ba isaylo na lang kini Amahan? Pero kung maoy imong pagbuot, ala sige na lang Ginoo. Ana siya. So, gibati niya kato nga mga kahadlok, mga kaigsuunan. Kay gawas ni Ana, kabalo siya nga ang pagkalansang niya dito sa krus, maoy pag nahitabo usad, mahitabo nga mahimulag siya sa Dios tungod sa sala sa katawhan mga kaigsuunan. So dito, dunay bakak nga gibuhat si Satanas o gihatag o gisulti. Ngadto kang kang Ginoong Hesus. Usa ka pulong nga nag-ingon nga daw gisultihan niya si Jesus nga kung siya mahimong puli sa sala sa katawhan, dili na siya matud pa mahimong mahiusa
pag-usab sa atong Dios. So naghimo siya bakak nga mga pulo nga kung once gani nga mapuli ka sa salaan ng mga katawhanan na di nagid mo mabalik mahiusa balik sa amahan. Another nga bakak mao nga once nga luwaso na nimo sila, under na ka sa akong pag-control. Under na kuno si Jesus sa pag-control sa ni Satanas. But atong hunahunaan mga kaigsuunan, ang usa ka tulay nga nagdugtong sa duha ka pangpang. Si Jesus mga kaigsuunan mao ang nagrepresentar sa tulay nga nagdugtong sa taytayan, nagdugtong sa Dios ug sa katawhan. Ang sala nakabungkag sa taytayan hinungdan sa pagkabulag tali sa Dios o katawhan. So walay kamatuuran nagikan sa pulong sa yawa o ni Satanas mga kaigsunan mo yun nga mahimulag na sila mahiusap usab. So si Jesus nagampo og nangutana kung aduna bay laing paagi aron sa pag-ayo sa taytayan. So mao to nga bakak ang gihatag giingon ni Satanas kang Ginoong Hesus. But si Jesus nahibalo nga siya lamang ang makaayo sa taytayan og makapasig uli sa koneksyon sa katawhan ngadto sa Dios. Busa makita nato mga kaigsuunan ang willingness ni Jesus to sacrifice himself for humanity's sin. The seriousness of sin and its consequence, and Satan lies and attempts to deceive Jesus and humanity. Then, the third time mga kaigsuunan, nag-ampo na sab si Jesus. He prayed. 3 times the prayer ascended to God. Oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Always followed by the words, not my will, but thine be thine. So naagi na perminti. Dili ang akong kabubuton, kundili ang imo, Ginoo. Tulog kahigayon nga ang pag-ampo mikayab ngadto sa Dios. Kung atong mabantayan bisan og gaampo siya nga kung pwede suunan ang pagburutan ra gyud gihapon sa Ginoo. Check. So, gaabay ra gyud gihapon siya sa Ginoo. Gusto check. Nga dili na lang unta but gaagad gid gihapon siya sa kabubuton sa amahan. So just to save us from death because of our sin, and that is what he said, ang imong pagbuot maoy matuman. But ang pangutana mga kaigsuunan, angay bagyong likayan ni Jesus Christ kay kung pwede pa lang sa pag-ampo, Ginoo kung pwede pa lang, isaylo na lang ni Ginoo. Pangutana diha karon, angayan ba nga likayan ni Ginoong Hesus ang pag-antos og sakripisyo? Kita nga nangalagad og naninguha nga mahimong matinud-anon nga katawhan o sumusunod ni Kristo o sa atong Dios, angayan ba pud nga mulikay ta sa mga pag-antos og sakripisyo? Dito kang Jesus Christ mga kaigsuunan, may tungod sa iyong sakripisyo pag-antos, it is already planned. It is a plan nga ang halad giplano na sa wala pa ang paglalang. Gisimbolohan kini sa mga halad sa sukad pa sa pagpakasala ni Adan og na mahinayon kining gipaabot sa mga manulunda. So giplano na gidto. Mo nang wala na puy plano ang Ginoo nga dili na niya dayunon, mga kaigsunan, nga dili niya dawaton. Do gahangyo siya nga kung pwede, tungod sa kahadlok, sa kasakit, mga kaigsunan, kay dili ba lalim, di ba? Gisan kita, dili ta kaagwan ta kung kita ang naato nga sitwasyon. But si Jesus, iyang giagwanta, tungod, og alang kanato, og tungod sa iyang gugma. Kung si Jesus wala magsakripisyo sa iyang kaugalingon, og wala magantos, mga kaigsuunan, si Satanas ang mudaog
unya mawala ang katawhan, unya ang plano sa Dios sa pagluwas sa tao gikan sa kamatayon tungod sa sala mapakyas. So kanato pod nga dili mo dawat sa mga pagsulay sa kinabuhi posible nga mga pakyasta sa mga plano sa Ginoo para sa atong kinabuhi. Si Jesus mo ang tulay o ang iyang sakripisyo mao ang yawi sa pagdugtong sa katawan ngadto sa Dios. Kung si Jesus dili magsakripisyo sa iyang kaugalingon, ang taytayan mahugnog si Satanas makahimo sa pagbulag sa katawhan gikan sa Dios. Busa importante ang papel ni Jesus sa kaluwasan. In Signs of the Times, June 3, 1897, nag-ingon, "Oh, how much Christ had already suffered as the Son of Man in order to redeem and save men and women." Jesus as the Son of Man suffered greatly. Greatly mga kaigsuunan. Sa pagtubo sa katawhan, sa pagluwas sa mga lalaking babae gikan sa sala. Mga kaigsuunan. Jesus sacrificed for our salvation o dili matungkad ang giladmon sa iyang pag-antos alang kanimo og kanato. In every consequential moment when humanity's faith hung in the balance, Jesus made the right decision. Ang pangutana karon sa ato bapod makahimo ta sa maayo nga mga desisyon. Or how can we remain faithful in our hour of trial? In James 1 verse 2 to 4 ingon diha, i-review na lang ni mga kaigsuunan kay ang time taas ra ko mag-istorya. So sa James 1 chapter 1 verse 2 to 4 ingon diha, nagihisgot din ha, gisulti diha that when we face trial, we must consider it joy. So how are we going to be faithful in the hour of our trial? I-consider na to ang mga trials atong kinabuhi as a joy. Atong tanaw ng mga trials as opportunities for growth, mga kaigsuunan. A testing of our faith to God that trials will strengthen your faith. Katong panahon sa ako dito sa akong silingan, nga 1 year na nga, grabe nga inagwanta mga kaigsuunan sa experience nga. Mabitaw paglakaw sa team, pagmularga, tulog jud ko ana sa sakyanan, pag abot sa tuluganan, tulog, human sa mga task sa tibok adlaw, tulog ko, knock out gid ko mga kaigsuunan, kay dito sa among Pinoy anan, wala ko'y tulog for the whole week nga tarong mga kaigsuunan. So, kadto nga pagsulay sa akong kinabuhi, maputoy, gi-consider na ako nga mga pagsulay sa pagtuo mga kaigsunan kung ansa asa ta or asa ko taman diya sa akong pagtuo sa atong Ginoo. So, that trials produces perseverance. In 1 Peter 4 verse 12 to 13, when facing trials, remember that trials are a normal part of life. So don't be surprised on it. Share in Christ's suffering knowing it's a privilege. So rejoice. Our present struggle will lead us or will lead you to eternal joy when Christ returns. So sa ako sa akong experience atong panahon ng mga kaigsunan, ang ako nagiginuhuna nga malabang lang gyud ni, mahuman lang gyud ni kabalo ko nga ang kadaugan sa kalag-aning tawhana maoy reward sa Ginoo. Kay nakapaamgo gito sa iyang mga kaigsuunan. Dili lang ni atong tawhana kundi sa iyang family. So, trials and obstacles are chosen methods of discipline and His appointed conditions of success. Education, page 152. Mao nga kung magatubang tag mga pagsulay atong hangyoon sa Ginoo nga iyang ipadayag sa ato ang mga katuyuan niini. Pangutanon nato ang Ginoo, ngano man Ginoo unsang may purpose ngano mao man ni nga klase naagian ko man ni. Pareha sa ako mga kaigsuunan, tapat pagyud na ko kuan nya ngano sila mangyud. So dito na ko na recall ingon ani di ay giampo man day nako ning pamilyaha nga mubalik sa Ginoo kay mao pud baya ni nga pamilya ang
nahimong instrumento aron mailhan nako makaila ko sa Ginoo. So gihangyo man day nako sa Ginoo nga gamiton pug ko para sa ilang mga kalag. So dito na ko sabda na okay. Pero tabangi ko Ginoo nga makalahutay ko. Nga dili kanang ang pasensya ba magpabilin ra sa gihapon taliwala sa tanan. So pangitaa ang suporta gikan sa mga kaubanan nato sulod sa iglesia, mga magtutudlo, mga elders, mao atong ako mga kaigsuunan, wala gyud ko maghimo mga lakang nga ako ra mao tong pag kabalo nako og pagsabot nako nga murag mao di ay ni ang cause niingon jud ko dayon atong akong silingan nga magpatabang ta sa church kay tabangan ta nila unsay pinakamaayong buhaton nato ani. But the dessert ta mohimo og mga lakang mao to nga sila adto, sila attorney, sila ma'am, mao gi perminti nako makontak mga kaigsuunan. So men and women who in this life choose to obey God's law will counted as worthy individuals who will have the privilege to enjoy immortal life in the hereafter. This is a remarkable promise that brings hope and encouragement to those who strive to life in accordance with divine principle. So, aron nga unsaon nga magpabilin ang pagkamatinudaanon ta mga kagsunan, kinahanglan ang atong mapinadayon nga pag-ampo, ang atong maunungon nga pagkat-on sa mga pulong sa Ginoo, pag-apil sa mga gimbuhaton mga kaigsuunan, pag-abide sa iyang kabubuton mga kaigsuunan. Aron nga magapabili na sa ato ang kinabuhi bisan pa man sa kadagko ang mga pagsulay nga atong maagian sa matag adlaw. Katong mga panahon na mga kaigsuunan sa akong experience, nakaingon jud ko sa ilaha nga sa katong friend nako nga kani nga pagsulay sa imong kinabuhi way ni sa Ginoo aron makabalik ug makasabot ka nga gitawag ka sa Ginoo ug ang imong tibuok family. So mga dili man ko maka-share og kanang mga full mga kaigsuunan, pero I believe that niadto nga mga trials nato nga maagian sa atong kinabuhi, adunay mga pribilehiyo ni ana aron sa pagtubo ug aron pud sa pag-share sa gugma sa Ginoo ngadto sa uban. So that's it for this evening mga kaigsuunan, nga kung natay mga pagsulay sa kinabuhi, ang akong nasabtan sa kinatibukan mao gid ang pagpabilin sa unsay buot o kabubuton sa Ginoo. Dili ta mag-una-una or dili ta magbuot-buot sa atong kaugalingong mga conclusion, kundi kanunay gyud nga magtugyan mangutana sa Ginoo pinaagi sa atong pag-ampo sa kanunay ngadto kaniya. So maayong gabi and happy Sabbath.